আমি এইটুকু আমরা সবাই একত্রিত যদি না হই ঐক্য সমিতি আমরা শুধু ঐক্যতা এবং নারীর जों তিনি फाइमा कारण और ह्यूमेन हेल्थ हुमो তিনি যে আইসিডিএস সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি অঙ্গনাদি ওয়ার্কার এবং হেল্পার্স তরফ হইতে আং মানে সম্পাদিকা হিসাবে বক্তব্য না রাখো বা সরকার ন কয় যে তিনি যে নিয়মিত স্বীকৃতি প্রদান খাইনানি অতি শীঘ্র খাইনা বাগি চন এবং তিনি যে সমকাজে সমবেতন দিনে নাংনাই তারপরে তিনি যে গ্র্যাচুইটি প্রদান খাইবানি আবানো অতি শীঘ্র চনরি না নাংনাই এরপরে যে সারা ত্রিপুরা রাজ্য অঙ্গনারী ওয়ার্কার হেল্পার্স 22,000 দङ যদি সরকার চিনি অগ দাবি ন মানি হাঙ্কাই जों आगामी जुलाइनि बिसिङावनो जों बड़ बृहत्तर आन्दोलन कायसा थानाय এবং आरो थैथां जों आरो तंनाय सरकार जेसेबां फाइ लिखित रियासा जों नंनो नियमित स्वीकृति खायका आज खायनि छायासा जों आ जागानो तंनाय जों अनशन तंनाय दरकार नांखाय तबो जों चिनि दाबिनो पूरण खालाय थानाय आदि বেতন ঠিক করে পাচ্ছেন আপনি এবং যে বিগত 2 মাস ধরে চোং অঙ্গনাদি ওয়ার্কার হেল্পার সঠিকভাবে বেতন মায়া হেল্পার মাংকায় অর্ধেক ওয়ার্কার মায়া আবনি বাগে চোং কয়ফত ছানা নাইও বঙ্গ প্রশ্ন খাইও তাম বাগে চিনি বেতন বাকি কর্মচারী বেতন যদি সঠিকভাবে হাফ পাঙ্কায় চিনি কর্মচারী বেতন কাই যে অঙ্গনাদি ওয়ার্কার হেল্পার যদি কর্মচারী হিসাবে গ্র্যাচুইটি প্রদান মান যাক जों रेगुलर जाक गाय चनो ताम बागे बरक चनो बेतन कासो এবং যে বেতন जों मानमानि आ बेतननि अनुसार जों फिटिंग बिल चालावना नांगौ फिटिंग बिल बो सठिक मामाया 5 मास 6 मास दङ फिटिंग बिल नि कुनु चिंग करे आईसीडीएस नि जे चेराइ रक न जों बाहायके चाइनाय बाहायके पुष्टि प्रदान खाइनाय जों निजे चानाय ना बंगनाचार जों बेतन छि माया गाय जों बाहायके डिउटी न खाइनाय जुदि चनो आगामी मासनि बिसे जत्न चिनि बकेया बिल परिपूर्ण खाइरिया काय सरकार दफ्तर हंकाय जों चिनि बेतन बो सठिक फाइमा मासो रिया हंकाय जों ताइबो अब लामा कट लाहौर कटर जों कासोय सरकार न चैलेंज खायो चिनि मानथाइन चन सठिक भाबे रिदि जों काम समकासी समकाम खाइ दं जतन दिन दा 24 काम खाइ दं ओ कामनि परिप्रेक्षित चन रां मारिनाय चिनि सठिक बेतन मारिनाय एवं चन रेगुलर बो मा खाइनाय आबन आं सरकार न कयो इयाकाय आगामी दिन जों जे लाहौर कटर अंखनाय आपर तैमा तै कर तै फाइ जों अंखनाय